pravoslavlja. Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Iskre pravoslavlja. Početkom maja u Atini je održana prva međunarodna konferencija o digitalnim medijima na kojoj je učestvovao arhimandrit Gavrilo, iguman manastira Lepavina. Ostanite uz emisiju Iskre pravoslavlja. Pod pokroviteljstvom vaseljenskog patrijarha Vartolomeja početkom maja u Atini je održana prva međunarodna konferencija o digitalnim medijima i pravoslavnoj pastirskoj brizi, na kojoj su, osim velikog broja učesnika iz više od oko 20 zemalja, iz Srpske pravoslavne crkve učestvovali i svoje izlaganje imali arhimandrit Gavrilo, iguman manastira Lepavina, kao i profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu Dragan Karan. O ovoj konferenciji razgovaramo sa Nenadom Badovincem, webmasterom sajta manastira Lepavina, koji je i tehnička podrška internet projektima koje vodi arhimandrit Gavrilo u manastiru Lepavina, a koji je također boravio u Atini. Gospodine Badovinac, nedavno ste učestvovali sa ocem Gavrilom, igumanom manastira Lepavina, na prvoj konferenciji o digitalnim medijima i pravoslavnoj pastirskoj brizi. Kažite nam koliki je značaj održavanja ove konferencije i učešće vas i oca Gavrila na ovoj konferenciji. Pomože Bog, gospođo Radmila, i veliki lijep pozdrav šaljem vama i vašim slušalcima. Htio bih da kažem da prva međunarodna konferencija o digitalnim medijima i pravoslavnoj pastirskoj brizi koja je održana u periodu to je bilo od 7. do 9. maja ove godine u Atini. Ova konferencija održala se u organizaciji Pemtosije iz Grčke, zatim Orthodox Christian Network iz Amerike i jednog sajta Bogoslov.ru iz Rusije. Na konferenciji je učestvovalo 75 predavača iz 21 zemlje. Znači to su bili predavači iz predstavnici Vaseljenske patrijaršije, pa zatim Aleksandrijske patrijaršije, gotovo iz svih pomisnih crkava, iz Grčke crkve naravno jako puno, čini mi se čak i najviše članova Grčke crkve. Dok iz naše Srpske pravoslavne crkve su bila dvojica učesnika nama poznati, arhimandrit Gavrilo, iguman manastira Lepavina, i profesor Dragan Karan, on je docent na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Ja sam imao sam veliku čast da učestvujem tokom 3-4 dana kao tehnička podrška ocu Gavrilu i tu smo zajedno radili na prezentaciji i tako i održavanju očeva dva nastupa. On je imao 2 nastupa tokom ta 3 dana. Najprije u stvari bila dogovorena samo jedno njegovo izlaganje. I onda su, s obzirom da su vidjeli malo prošli očev u biografiju, organizatori su prošli očev u biografiju i vidjeli su da ima potrebe da oca stave za još jedno predavanje, da ga uključe u okrugli stol koji je bio održan drugog dana predavanja i tu je otac imao zanimljivu temu, pričao o Facebooku. Znači, s obzirom da je cijela konferencija bila u tonu internet tehnologije u službi pravoslavnog misionarenja, ocu su dali jednu temu koja se odnosila na Facebook, kao moć društvenih mreža u pravoslavnom misionarenju. To je bilo drugog dana, a trećeg dana je otac opet bio i nastupao sa svojom slobodnom temom, gdje je imao, kao i svi ostali učesnici, 15 minuta slobodnog vremena i tu je održao svoj izlaganje na temu internet misionarenja i predstavio cjelokupnoj tamo javnosti svoje internet projekte kojima se već godinama bavi, na kojima radi. Na kraju tog drugog dana, to već trećeg dana, kad smo sumirali naše utiske, shvatili smo da je stvarno tamo arhimandrit Gavrilo ima doista veliku ulogu je imao u odnosu zajedno sa svim tim i naučnicima, pošto je osim
i mitropolita, osim episkopa koji su bili, kažem, iz stvarno 21 zemlje svijeta, bilo iz Amerike, iz Hong Konga, pravoslavni episkopi, bilo je i naučnika koji su izlagali opet svoje teme. I sad među svim njima otac je imao čak, znači otac Gavrilo imao čak 2 teme, što je doista onako, od svih 75 izlagača, samo je nekoliko njih imalo da su nastupili 2 puta. Što smatram stvarno veliku čast i veliki uspjeh za uopće i za naš rad i za sve projekte koje vodi otac Gavrilo. Kažite, kakve su bile reakcije učesnika koji su posmatrali i pratili izlaganje oca Gavrila kada su čuli o projektima koje on vodi? Učesnici, općenito ću reći nekoliko riječi kako su učesnici uopće shvatili konferenciju, a kasnije ocu Gavrilu o njegovom izlaganju. Jednoglasno su svi složili da se mora ići u cyber prostor, znači da mora biti nekakav izlaz na internet kad je u pitanju pravoslavno misionarenje. Potrebno su naravno odgovarajuće duhovne sposobnosti, visok osjećaj općenito pastirske odgovornosti koju ima urednik, bilo koje od pravoslavnih sajtova, da li su sajtovi ili neki drugi internet projekti. Osim toga, svi su rekli, znači da im postoji, svi su imali na umu da je internet samo jedno sredstvo i zato da ga treba koristiti, znači, promišljeno i na poseban asketski način. Svi su se služili i rekli da trebaju biti vođeni duhom razboritosti, uzdržanosti i odgovornosti prema njemu. Znači da ne može se samo tako pristupiti internetu i internet misionarinju, nego da mora biti stvarno osoba spremna i duhovno i astetski da bude dio kompletnog internet misionarenja. Jer samo na taj način se može uopće ući u tu iluziju virtualnu. Pazite, virtualno je uopće nešto nerealno i sad teško je se bilo kome prilagoditi tom nerealnom ili tom virtualnom svijetu. Zato su nekako svi bili složni u tome da treba biti stvarno posebna koncentracija za izlazak u taj virtualni cyber prostor kad su u pitanju ovako pravoslavno misionarenje. Što se tiče očevog izlaganja, ja sam znači pratio i prvi i drugi očev izlazak. Otac me ugodno iznenadio sa svojom koncentriranošću, jako je teško izaći pred tako veliki skup ljudi, što je tamo, pazite, cijeli taj skup je bio i direktan prenos je bio na internet, televizija je prenosila direktni prenos, tako da svi su mogli u svijetu i svi te pomjesne crkve su pratili šta se dešavalo tamo taj dan, to je ta 3-4 dana, a sa druge strane i direktni prevodioci su, znači simultano prevodili na 3 jezika, na grčki, engleski i ruski. Kad je otac izišao i kad je izložio svoje predavanje, dobio je takav pljesak da ja, znači nešto što, pazite, vi možete izići pred ljude, ali vi morate imati i temu koja će pokriti vas i vaše izlaganje. Upravo je to otac stvorio u tih 15 minuta tamo. Da bi ga na kraju pitali, oče, kako vi to uspijevate? Kako vi uspijevate sve te projekte što je otac izneo tamo da radi, da se bavi u svom 15-godišnjem misionarenju? Pitali su ga da li je to moguće. Ljudi su se čudili, ali znači očev konstantni rad i briga o svom pastirstvu koje se nalazi, o svojim duhovnim čedima koji se nalaze u internet prostoru, jednostavno su ga nekako primorali da otac sve više i više radi. Taj njegov rezultat je upravo doneo to što se tamo predstavilo na tako jednoj konferenciji. Ljudi, kažem, i tamo iz naučnog i svijeta koji su to pratili, stvarno su bili iznenađeni. Da kratko podsjetimo naše slušaoce, koji su to, da kažemo, internet projekti koje vodi otac Gavrilo? Znamo da u manastiru Lepovina postoji internet radio Blagovesti, da otac Gavrilo mnogo kontaktira sa svojim duhovnim čedima, ljudima uopšte u svijetu putem Facebooka, Skype-a i svih ostalih modernih tehnologija. Pa evo da vi, s obzirom da ste webmaster sajta manastira Lepovina i tehnička podrška na
na ovim projektima koje vodi otac Gavrilo, da samo podsjetimo koji su to projekti i kako je zapravo se počelo sa tim projektima, da kažemo kako je otac Gavrilo započeo to misionarenje, kako je počeo da koristi moderne tehnologije u svrhu širenja pravoslavne duhovnosti. Radmila, najbolje ću vam odgovoriti na vaše pitanje time što ću citirati oca Gavrila tokom njegovog izlaganja, gdje je on upravo spomenuo odgovor na ovo vaše pitanje, pa eto kako je otac počeo svoje izlaganje sljedećim riječima. Kompjuterskoj tehnologiji, kaže otac Gavrilo, u početku nisam bio naklonjen. Imao sam nepovjerenje prema računarima kao i prema internet tehnologijama. U manastiru Lepelini živeo sam monaški život ispunjen molitvom i vezao se isključivo za bogoslužbeni život. U poslušanju svom nadležnom episkopu krajem 90. godina prošlog veka počeo sam da učim o kompjuteru. Nakon što sam saznao više o internetu, uvideo sam koliko su misionarske mogućnosti na njemu. Primetio sam da internet ima mnogo zamki, ali sam ih prevazilazio ne sumnjajući ni u jednom trenutku u veliku misionarsku priliku širenja riječi Božje na internetu. U početku sam se posvetio i aktivno radio na manastirskom web sajtu i blogu posvećenom svetogorskim temama. Znači, otac je učio kako je došlo po blagoslov mitropolita, tadašnjeg nadležnog mitropolita Jovana, učio o internetu i općenito o kompjuterskim tehnologijama. Kasnije se otvorio web sajt, kasnije otac naknadno i blog koji je posvetio svetogorskom nasljeđu, znači Svetoj Gori, a onda je krenuo sa vrlo zanimljivom jednim projektom, trajao nešto više od pola godine, vezan za takozvana, to je bila tribina, duhovna tribina, gdje je otac postavljao svoje teme za razgovor, a učesnici, to je kao jedna chat soba, svi koji su bili uključeni u nju su komentarisali. I na taj način, vjerujte, na doista jedan lijep način, na svaku očevu temu ljudi su komentarisali po cijeli dan. Znači svaki dan se tema odabirala nova i ljudi su, znači ko se uključio u sobu, komentarisao, čitao komentare svojih kolega i na taj način gradio svoje duhovno znanje i svoje duhovno iskustvo. Nakon tog projekta otvorili smo Skype, znači otac je imao svoj Skype profil i kasnije, tek nešto kasnije i Facebook profil gdje je razgovarao sa ljudima i na taj način čak 800 stranica teksta je izišlo iz duhovnih razgovora sa posjetiocima, znači kroz Skype i kroz Facebook profile. Na taj način su napisane izdane 2 knjige, očeve knjige Duhovni razgovori, koji su vrlo tražene u literaturi, pravoslavnoj literaturi, jer spominju, su ti duhovni razgovori svedeni na jedan vrlo jednostavan, primamljiv razgovor između duhovnika, jednog iskusnog astetskog duhovnika koji dolazi za Svete Gore, i vjernog naroda koji ili ulazi u vjeru, tek ulazi u vjeru, mladi, pogotovo mladi, koji su u ono vrijeme bili, ja bih rekao, 90% prisutni na internetu, tada nije bilo neke starije populacije, to sve su to bile oko 25 do 30 godina, čak i manje. A onda kasnije se otac prebacio na Facebook, jer gdje je uvideo da postoji velika moć Facebooka i društvenih mreža, prebacio se na Facebook. Tu danas ima tokom konferencije bilo 143.000 članova na Facebook profilu. Danas, znači samo nekoliko dana kasnije, već 145.000 ljudi koji, znači, svakodnevno prate očeve objave koje otac objavio na Facebook. Osim Facebooka postoji i internet radio gdje otac Gavrilo postavlja svoje, znači duhovna muzika je postavljena i ona u pozadini ide svakodnevno u svom terminu od 0 do 24, tokom cijelog dana i noći, ali otac Gavrilo postavlja emisije u program svakodnevno, to su emisije tipa intervjui sa vladikama, razne emisije hrišćanskog tipa, koje otac Gavrilo postavlja u program i na taj način, znači, stvara svoj jedan profil na internet radiju, a slušaoci kojih je tokom dana oko 500-tinjak, pošto se prate statistike, i to ja mogu da kažem da je to radio već kad govorimo o internet slušalcima u rangu našeg vrlo dobro poznatog Slovoljubive, Svetigora i Blagovesti. To su danas 3 internet radija koja su ponuđena, znači, pravoslavnim vjernicima. S tim da je Radio Blagovesti otac uređuje po sistemu skroz duhovnog radija. Znači tu je isključeno sve što nije duhovno. Znači isključivo duhovna muzika, vjerski sadržaji
i emisije o zdravlju gdje otac kompletna forma radio Blagovesti je znači duhovnog sadržaja. Tako da su to projekti, znači glavni projekti. Sad, unutar tih projekata otac Gavrilo ima i svoje manje module koje postavlja, recimo, Facebook kao jedan veliki, snažan alat, pružao ocu Gavrilu da on samostalno svoje module primjenjuje. Tipa, nekoliko dana on povezuje mlade za koje smatra, pazite, vi danas od 145.000 ljudi koji su na njegovom profilu, znači otac kad pogleda malo profil tih ljudi, to su sve primjerni ljudi. Vidite vi da je danas Facebook profil mjerilo stvarnog života te osobe. I sad vi kad pratite taj njegov Facebook profil, vi vidite da je osoba psihički zdrava i da je tu, znači, povezuje, znači otac Gavrilo i povezuje takve ljude, pa onda na jedan vrlo specifičan i interesantan način nekako mi možemo se povezati istomišljenici kod oca na profilu. Eto, to je samo jedan primjer. Tako da uvijek svakodnevno dolaze nove ideje koje se promovišu ili kroz Facebook, ili kroz sajt, ili kroz Facebook, ili kroz internet radio. A svi ti projekti su objedinjeni u mobilnim tehnologijama, gdje vi imate jednu Android aplikaciju koja se pokreće na mobilnim telefonima i ta mobilna aplikacija pruža korisnicima, znači konstantni uvid, konstantni kontakt sa internet radio Blagovestima. A još ćemo proširiti tu aplikaciju, imamo u planu da je proširimo, tako da ona objedini sve počeve projekte, da to bude sve dostupno mladima na njihovim mobilnim telefonima. Jer mi znamo da su mladi danas konstantno u kontaktu sa svojim mobilnim telefonima. I on je to sve izneo na konferenciji. Imao je 15 minuta vremena, to nije bilo dovoljno, opet suština je prikazana. To je važno. Suština je prikazana i opet mi imamo to sve snimljeno, tako da možemo reći da stvarno smo zadovoljni sa očevim nastupom na konferenciji. Da li poslije učešća na ovoj konferenciji o digitalnim tehnologijama u Atini ste došli na neke nove ideje i na nešto što biste mogli u budućnosti raditi kada su u pitanju moderne tehnologije u cilju širenja pravoslavne duhovnosti? A naravno vezano za manastir Lepavinu. Pazite, mi već godinama radimo na novim idejama i neprestano smo u sferi istraživanja novih mogućnosti. Već duže vrijeme spominjem da je mobilna telefonija i mobilna komunikacija vjernika, to jest, znači, otac Gavrilo sa vjernicima u jednoj ekspanziji, da tu ima jako velika sposobnost još za širenje. Postoji ideja da veliki broj duhovnih tekstova, duhovnog sadržaja koje otac objavljuje na Facebook i na web sajt, da se organizira u jedne posebne cjeline i da se to raspodijeli po profilima korisnika mobilnih telefona. Gdje bih ukratko da skratim priču, gdje bi korisnik mogao nekako samostalno, da bi telefon mogao, znači da bi profil korisnika mobilnog telefona bio toliko sofisticiran da bi mogao u svakom trenutku korisniku pružiti idealan tekst za njegovo širenje duhovnosti. Na taj način bi dobili, ja mislim, još veću pažnju vjernika. Ta ideja postoji još od prije konferencije, a ovdje smo samo stekli dojam doista da je sve to moguće i da imamo veliku podršku iz svijeta gdje nas svi podržavaju. Ta konferencija je upravo dala nama jedan vjetar u leđa i poticaj da stvarno možemo napraviti puno toga na području internet misionarenja. Zahvaljujemo se Nenadu Badovincu, webmasteru sajta manastira Lepavina i čovjeku koji je tehnička podrška na internet projektima koje vodi arhimandrit Gavrilo, iguman manastira Lepavina. Povod za razgovor sa Nenadom Badovincem bilo je učešće oca Gavrila na prvoj konferenciji o digitalnim medijima i pravoslavnoj pastirskoj brizi koja je održana početkom maja u Atini. Nenade, hvala vam na učešću u emisiji Iskre pravoslavlja i na svim ovim lijepim i interesantnim stvarima i temama koje ste nam predočili u ovom razgovoru.
Hvala vama, Radmila, hvala na vremenu koji ste mi posvetili da ovako u nekoliko crta prikažem ono što se dešavalo na konferenciji i dajte mi samo još minutu. Htio bih ovako zaključiti sa očevim izlaganjem, ne izlaganjem na konferenciji, nego jednim njegovim vidom kako je on zaključio uopće stvari koje su donešene tokom konferencije. Pa kaže otac Gavrilo ovako: tačno je da je internet iznikao van crkve, pa je normalno da postoji jedna vrsta zbunjenosti pri pokušaju njegovog razumijevanja i pravilnog korištenja. Ali to nikako ne sprečava savremenu pravoslavnu misao da iskoristi njegove mogućnosti, da ga uspješno integriše u dinamiku svog djelovanja i da ga osvećuje koliko je to moguće, na slavu Trojičinom Bogu. Ova 3 dana intenzivnog rada su to dokazala. Eto, tako sa očevim nekako zaključkom mogu ja da zaključim da je upravo konferencija bila uspješna i ljudima zahvalnim koji su bili tamo, gospođa Sanja Pavkov, gospodin Dragan Karan, svi su oni bio dio našeg susreta sa konferencijom u Atini. Slušali ste emisiju Iskre pravoslavlja na talasima Radija Republike Srpske. Emisiju pripremili i realizovali novinar Ljiljana Vučinić, muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednica i voditeljka Radmila Karanović.